Soy el avatar de Julián Castiblanco, CEO de IMK Global. Como aliados de ProColombia en los diferentes escenarios donde hemos interactuado, queremos invitarlos a desarrollar un webinar conjunto sobre las oportunidades de los avatars de inteligencia artificial en los negocios y comercio internacional. Contamos con experiencia y casos de uso que nos gustaría compartir con las empresas de las diferentes oficinas. Este avatar es un ejemplo creativo y disruptivo de llegar con un mensaje. Muy atentos y podemos conversar. I am the avatar of Julián Castiblanco, CEO of IMK Global. As allies of ProColombia in the different scenarios where we have interacted, we would like to invite you to develop a joint webinar about the opportunities of artificial intelligence avatars in business and international trade. We have experience and use cases that we would like to share with companies from the different offices. This avatar is a creative and disruptive example of how to deliver a message. We are very attentive and would love to have a conversation. 私は IMK グローバルの CEO、フリアン・カスティブランコのアバターです。私たちはプロコロンビアのパートナーとしてこれまでに様々なシナリオで協力してきました。今回、人工知能アバターがビジネスや国際貿易における機会について共同でウェビナーを開催することをお噂のしたいと考えています。私たちは様々な企業と共有したい経験や知恵を持っています。このアバターはメッセージを届けるための創造的で革新的な力です。お話しできることを楽しみにしています。